الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أن فرغ المصنف من ذكر البسملة والحمدلة والتشهد، ذكر من وجائب التأليف الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما فيها من البركة، فإن كل أمر ذي بال يبدأ فيه بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليتبارك ذلك الأمر، والمصنف يطلب البركة في مصنفه، فلهذا أتى ثالثا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنا، إذ ليس المراد أن يخبر بأن الله صلى، لا، المراد المصنف أن ينشئ صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذه الجملة أي اللهم صل على حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Beliau wal Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar mulai pelajaran kali ini beliau katakan, telah kita lewati kemarin permasalahan tentang ahkamul basmalah, alhamdalah, kemudian tentang tasyahud, bersyahadat tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kini di dalam kitab ini si pengarang kitab masuk ke wajaibut ta'lif. Di antara hal-hal yang dianjurkan di dalam mengarang yang keempat, dengan memulai karangannya dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana dikatakan dalam hadis-hadis, setiap perkara yang bernilai di dalam syariat Islam tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan alhamdulillah, atau tidak dimulai dengan sholawat kepada Nabi, maka tidak ada berkahnya atau sedikit sekali berkahnya. Sehingga untuk menghindari itu, para pengarang-pengarang kitab memulai karangannya juga dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah melimpahkan solawat kepadanya Nabi Muhammad dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya, dan juga melimpahkan salam. Ini bentuknya khobariyah, tetapi yang diinginkan adalah insya'iyah. Bentuknya seperti kabar, Allah melimpahkan solawat kepada Nabi, keluarga dan sahabat, tetapi yang dimaksudkan adalah doa, permintaan kita kepada Allah agar melimpahkan solawat. Jadi seakan-akan kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, limpahkanlah solawat kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan limpahkanlah juga keselamatan. فالصلاة من الله سبحانه وتعالى رحمة، ومن الملأ رحمة مقرونة بالتعظيم، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء. والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مجمع على وجوبها على كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، يجب عليه بنص القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن أخبر عن نفسه أخبر عن ملائكته، فقال في كتابه العزيز مخبرا وآمرا إن الله، فأكد هذا الإخبار بإن المؤكدة إن الله وملائكته، وأخبر أنه صلى، هو ابتدأ بنفسه وثنأ بملائكته المسبحة بقدسه وملائكته يصلون على النبي، عبر بالفعل المضارع أن صلاة الله سبحانه وتعالى وملائكته مستمرة لا تنقطع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أراد الشرف للعباد المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا، هنا فعل أمر، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا
تسليما. فلهذا لفعل الأمر أجمع العلماء أن الصلاة على النبي واجبة. قال الإمام الشافعي أن أفضل الأماكن هي الصلاة، لهذا جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الصلاة. فمن لم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فصلاته باطلة. فلهذا وقال بعض العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة، كلما ذكر وكلما سمع باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجب الصلاة عليه. فينبغي إذا سمعت اسمه أو وصفه صلى الله عليه وآله وسلم أن تلهج لسانك بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أفضل موضع لهذا الواجب أن يؤدى به الواجب هو الصلاة، فلهذا كانت ركنا في الفريضة وفي النافلة. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya sholawat itu jika datangnya dari Allah maka bermakna rahmat, dan jika datangnya dari malaikat maka bermakna istighfar. Jika datang dari manusia maka berarti itu tadarru' dan doa. Sholawat ini ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Semua ulama sepakat hukumnya kita bersolawat kepada Nabi adalah wajib, karena dalam Al-Quran telah diterangkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam ayat ini Allah mengabarkan sekaligus memerintahkan. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mulai ayat ini dengan inna, tujuannya untuk takkid. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi selalu bersolawat kepada Nabi dengan solawat yang terus menerus tanpa henti. Kemudian di akhirnya Allah menginginkan kemuliaan kepada orang mukmin dengan bersolawat kepada Nabi, maka Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Kemudian Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya solawat ini kepada Nabi adalah merupakan kewajiban yang paling afdol. Oleh karena itu diwajibkan di dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Di dalam tasyahud kita membaca sholawat kepada Nabi SAW. Dan ulama yang lain juga berpendapat bahwasanya sholawat ini hukumnya wajib setiap kali disebutkan namanya Nabi Muhammad SAW. Setiap kali seseorang mendengar namanya Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan apa? Karena Nabi pernah bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang kikir adalah orang yang mendengar namaku kemudian dia tidak mau bersolawat kepadaku. وفي الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عندما دخل عليها في حجرتها وقد كان عند دخوله انطفأ سراج الحجرة وأسقطت، وكان سيدتنا عائشة في سحر من الليل تخيط ثوبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسقطت الإبرة من يدها وانطفأ السراج. فلما فتح الباب وكانت تبحث عنها وتتحسس بيدها حتى تجد الإبرة فلم تجدها، فلما فتح الباب صلى الله عليه وسلم أنارت الغرفة من نور وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، والتقطت الإبرة من نوره صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت له أنك حقيق بقول الشاعر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى أي منفق عليهم وعصمة للأرامل أي كافلا، ثمال اليتامى أي كافلا لهم وعصمة للأرامل أي منفقا عليهم. ثمال اليتامى أي كافلا لهم وعصمة للأرامل أي منفقا عليهن. فقالها يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة،
الذي يكون محجوب على النبي صلى الله عليه وسلم ويل هذا كلمة عذاب وتهويل. قالت يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ قال البخيل. قالت يا رسول الله ومن البخيل؟ قال من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau Al-Habib Abdullah menceritakan suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamarnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit sebuah pakaian untuk Rasulullah di malam hari. Beliau menjahit sebuah pakaian untuk Rasulullah. Tidak sengaja jarum yang digunakan ini jatuh. Dan kebetulan waktu itu lampu yang digunakan itu mati. Maka Sayyidatuna Aisyah mencari-cari itu jarum, karena tidak terlihat, hanya diraba-raba saja itu lantainya, dicari jarum itu tadi. Spontan ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam kamarnya, maka kamar tadi itu menjadi terang benderang dan Sayyidatuna Aisyah dapat melihat jarum itu tadi sehingga ditemukan itu jarum berkat cahayanya Rasulullah SAW. Maka sangat pas sekali dikatakan di dalam sebuah syair, wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatul aramili. Rasulullah itu wajahnya putih bersinar, yang mana awan ini diminta hujan dengan bertawasul dengan kemuliaan wajahnya Rasulullah SAW. Dan beliau adalah thimalul yatama, yang menanggung kebutuhannya anak-anak yatim, ismatul aramili, yang memberikan nafkah kepada para janda-janda. Kemudian setelah jarum tadi itu ditemukan oleh Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah berkata, wailun liman lam yarani, kata Rasulullah, celaka sekali orang yang tidak bisa melihatku wahai Aisyah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bertanya, wa man la yaraka ya Rasulullah, siapa yang tidak bisa melihatmu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, al-bakhil, dialah orang yang pelit. Kembali bertanya, wa man al-bakhil, siapa orang yang pelit itu ya Rasulullah? Al-bakhil alladzi idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku ada di sampingnya dia, atau dia mendengar disebutkan namaku kemudian tidak bersolawat kepadaku, dialah orang yang bakhil, orang yang pelit, dan dia tidak akan bisa melihatku nanti di hari kiamat. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أبرك الأذكار، خصوصا في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ينبغي الإكثار من الصلاة عليه الصلاة والسلام في سائر أيام الأسبوع، وينبغي الإكثار منها زيادة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء، أي ليلة الجمعة الكثير نورها، واليوم الأزهر أي الكثير ضياؤه وهو يوم الجمعة. فلهذا يزيد المرء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة. في الحديث الآخر يقول إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau mengatakan bahwasannya sholawat ini merupakan zikir wirid yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita memperbanyak sholawat itu sangat bagus sekali, tapi lebih khusus lagi jika kita baca ada di hari Jumat, maka semakin berlipat-lipat keutamaan sholawat kepada Nabi ada di hari Jumat. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Beliau mengatakan, perbanyaklah sholawat kepadaku ada di malam yang terang benderang, yaitu malam Jumat, karena malam Jumat ini sangat dimuliakan oleh Allah sehingga diibaratkan dengan malam yang terang benderang. Wal yaumil azhar, dan hari yang indah, hari yang bagus, yaitu hari Jumat, karena hari Jumat juga hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fa'aktsiru minas salati alayya fiha." Sesungguhnya hari yang paling afdol, yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah
untuk bersolawat kepadaku ada di hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهناك ملك مخصص لتبليغ النبي الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عندما يصلي على النبي يأتي الملك إلى النبي إن فلان ابن فلان يصلي عليك، يذكر اسمك في حضرة أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر اسم أبيك في حضرة أشرف الخلق، فتكون ذلك فخر لك أن يذكر اسمك واسم أبيك بحضرة رفيع الجناب حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bahkan kata beliau, ada malaikat khusus yang diutus oleh Allah, tugasnya hanya untuk menyampaikan solawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seseorang membaca solawat, maka malaikat ini akan datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan telah menyampaikan solawat kepadamu. Maka ini sungguh kemuliaan yang sangat agung bagi kita, karena nama kita disampaikan kepada Rasulullah sebagai orang yang bersolawat kepadanya. Bahkan bukan hanya nama kita, tapi nama daripada ayah kita, karena mengatakan fulan bin fulan. Sekaligus ayahnya juga disebutkan ada di hadapan zat yang sangat mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa as-salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tujli al-qalb min al-qaswa wa tulin al-qalb wa tu'inuka ala نوائب الدهر، فهي سبب في رفع الهم والغم، وسبب في قضاء دينك، وسبب في رفع الحزن عن قلبك إكثارك من الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian di antara keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solawat ini bisa membersihkan hati kita dari kekerasan. Sifat kaku, keras yang ada di hati kita ini tidak menerima nasihat. Itu jika kita memperbanyak solawat, maka hati itu akan lunak, bisa menerima nasihat-nasihat. Dan juga bisa membantu kita di dalam bencana-bencana yang terjadi di tahun-tahun kita yang kita lalui ini. Jika ada musibah, ada bencana, maka kita memperbanyak solawat dengan niatan agar dihindarkan dari bencana-bencana itu juga bisa. Atau untuk menghilangkan kesumpekan, kegelisahan, kekhawatiran, atau untuk melunasi hutang. Misalkan kita punya hutang, kita ingin hutang kita segera lunas, maka kita perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Atau juga untuk menghilangkan kesedihan, misalkan kita mengalami hal-hal yang membuat kita sedih, maka kita juga dianjurkan memperbanyak solawat. Alhasil banyak sekali manfaat daripada solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. لو صلى عليك المولى سبحانه وتعالى صلاة واحدة لكنت تسعد بها في الدنيا والآخرة سعادة لا تشقى بعدها أبدا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحد الصالحين رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا 10 مرات من صلى عليك يصلى الله عليه 10 مرات إذا كان حاضر القلب أو غير حاضر أو مع الغافل والقلب غافل. قالوا إذا كان قلبه غافلا، أما إذا كان قلبه حاضرا فله الصلوات لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى. Kata beliau, gimana solawat ini tidak banyak faedahnya, sedangkan Rasulullah itu pernah bersabda, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan membalas bersolawat untuk dia 10 kali. Dan ini satu keistimewaan. Bahkan jika Allah hanya bersolawat untuk kita 1 kali saja, itu sudah menjadikan kunci yang menjadikan kita bahagia dunia akhirat, hanya dengan mendapatkan 1 solawat dari Allah. Bagaimana jika 10 kali? Dan bahkan seorang solehin ditanya, apakah ini 10 solawat ini jika kita bersolawat kepada nabinya itu tadi dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk? Dijawab, ini dengan hati yang lalai, maka sudah dibalas dengan 10 kali solawat. Maka jika solawatnya dia ini dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hadir ketika bersolawat kepada Nabi,
balasan yang ada dari Allah, yang datang dari Allah itu tidak terhitung dengan lipatan yang tidak bisa dihitung, yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم عطف بالصلاة على النبي محمد الصلاة على الآل، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل يا رسول وما هي الصلاة البتراء؟ قالوا أن تقول اللهم صل على محمد وتسكت، بل قل وعلى آل محمد. هذه الصلاة البتراء المقطوعة هي عدم ذكرك الصلاة على الآل، فينبغي إذا صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تقرن الصلاة بالسلام والسلام على آل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصلاة والسلام على الصحابة فندبها العلماء قياسا على الصلاة على الآل. أما الصلاة على الآل فبنص الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على الصحابة رضي الله عنهم بالقياس على الصلاة على الآل. Kemudian dikatakan di kitab tadi sallallahu alaihi wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan cara bersolawat yang sempurna, karena Nabi pernah bersabda, la tusallu alayya salatal batra. Jangan kamu bersolawat kepadaku dengan solawat yang batra. Batra itu mungkin kurang sempurna gitu ya. Kemudian sahabat bertanya, wa ma hiya salatul batra ya Rasulullah? Gimana solawat yang tidak sempurna itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, yaitu antusalli, kamu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, dan kamu tidak lanjutkan dengan menyebutkan wa ala ali Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad. Ini solawat yang kurang sempurna. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau solawat itu yang lengkap dengan menyebutkan keluarga wa ala alihi, dan juga ditambah lagi dengan salam. Ini solawat yang sempurna. Adapun solawat dan salam kepada sahabat itu memang dianjurkan, tetapi dengan qiyas, menyamakan dalil yang datang di dalam masalah bersolawat kepada keluarga. Yang nas hadis hanyalah dalil untuk kita tidak memisah solawat dan salam, atau solawat kita dengan Nabi Muhammad dengan keluarganya, agar kita tidak memisahnya. Itu dalilnya hanya di dalam solawat kepada keluarga saja. Untuk sahabat itu dikiaskan. Maka ini jelas menunjukkan bahwasanya agar kita lebih waspada lagi kalau solawat itu jangan sampai dipisah dari keluarganya Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, harus dengan dan juga keluarganya gitu, ditambah wa ala alihi, jangan dipisah. Begitu juga sahabat disunahkan, tetapi dengan qiyas, menyamakan hukumnya dengan solawat kepada keluarga. وأتى المصنف بالصلاة والسلام لأن العلماء قال يكره إفراد الصلاة عن السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان في المواجهة الشريفة أمام قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فيما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينص فيه على السلام، وإلا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم هنا لا يكون هناك كراهة، لكن في غير ذلك إفراد الصلاة عن السلام مكروه. Dan lafaz solawat yang ada pada kitab tadi itu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam diakhiri dengan salam. Dan ini yang sempurna, karena ulama mengatakan makruh hukumnya kita hanya bersolawat saja tanpa mengucapkan salam. Ini hukumnya makruh, jadi harus dibarengi dengan wasallam. Kecuali di dalam beberapa keadaan. Yang pertama, ketika kita berhadapan ada pada kuburnya Nabi, ada di Raudhah, kita hadir ada di depan kuburannya Nabi, kita mengucapkan salam saja tidak apa-apa itu hukumnya, sekalipun tanpa solawat. Kemudian yang kedua, di dalam lafaz solawat yang memang diajarkan oleh Nabi seperti itu, Rasulullah mengajarkannya tanpa ada salam. Nah ini tidak makruh hukumnya, sekalipun tanpa salam. Atau yang ketiga, mengucapkan solawat saja atau salam saja kepada Nabi, tetapi di zaman Rasulullah masih hidup, jadi langsung disampaikan ada di hadapan Nabi. Ini tadi 3 keadaan yang tidak makruh menyendirikan solawat daripada salam, atau salam saja tanpa solawat. وآله آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم
وبنو المطلب، هؤلاء هم آل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامهم، فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. هذا حبهم من محبته صلى الله عليه وآله وسلم، فمن لم يحب أهل البيت فليس بمحب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian juga disebutkan dalam sholawat tadi wa ala alihi, kepada keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi? Dikatakan yang dimaksud dengan keluarganya Nabi adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Keturunannya Hashim dan Muttalib. Ini adalah keluarganya Nabi. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk memuliakan keturunan Hashim dan Muttalib ini. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, cintailah Allah karena Allah telah meluangkan nikmatnya, melimpahkan nikmatnya kepada kalian, dan cintailah aku atas dasar cinta kalian kepada Allah, dan juga cintailah keluargaku atas dasar cinta kalian kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني تارك فيكم الثقلان كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. فلا يخلو زمان عن آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زال في الزمان خير ما دام آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتكاثرون في ذلك الزمان. فإذا كان آخر الزمان يقل وهو قرب الساعة، تقل تلك العصابة الشريفة ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم المنتسبون لأولاد سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، الذي يقول فيهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: آل بيتي أمان لأهل الأرض كالنجوم أمان لأهل السماء. ويقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك والعياذ بالله. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menceritakan tentang keutamaan keluarganya Nabi, inni tarikun fikum tsaqalain, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang agung, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kamu tidak akan tersesat jika kalian atau selama kalian berpegangan kepada dua hal ini, yaitu Al-Quran dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lebih khusus lagi atau lebih dianjurkan lagi di akhir zaman ini, karena kesesatan sudah ada di mana-mana dan keluarganya Nabi semakin sedikit, tidak seperti dulu. Semakin sedikit keluarganya Nabi, maka harus kita cari dan kita ikuti itu mereka. Siapa mereka? Yaitu keturunannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlu baiti amanun li ahlil ard, keluargaku ini Ahlul Bait yang menjadikan aman, yang menjadikan sebab aman ada di bumi, sebagaimana bintang menjadikan keamanan ada di langit. Dan juga di dalam hadis yang lain beliau memisalkan keluarga Nabi ini seperti perahu daripada Nabi Nuh alaihi salam. Keluargaku ibarat perahu atau kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik ke situ mengikutinya, artinya maka dia akan selamat. Tetapi yang tidak mau ikut, yang tidak mau naik, yang tidak nurut sama keluarganya Nabi, maka dia akan tenggelam, tersesat artinya. Wa sahbihi ism jama' sahib, wa hum man ijtama'a bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'ala al-iman, sawa'an kana ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw lam yarahu, kama Abdullah bin Maktum, fa inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ah wa kana a'ma lam yara an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولو طفلا صغيرا وهم من حنكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، فأولئك هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اصطفاهم وخصهم دون الخلق، فاصطفى لصحبة أفضل الخلق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi,
dan juga limpahan sholawat dan salam tadi itu semoga tercurahkan kepada sahabatnya Nabi. Siapa? Wa sahbihi di sini adalah isim jamak daripada sahib, ya, artinya para sahabat, bukan hanya satu sahabat tapi para sahabat. Siapa? Definisi sahabat adalah manijtama'a bin nabi mu'minan wa mata 'alal iman. Orang yang berkumpul bersama Nabi dalam keadaan beriman dan juga ketika mati dalam keadaan beriman. Baik dia yang melihat Nabi ataupun tidak, asalkan pernah bergabung bersama Nabi. Seperti siapa? Ada sahabat yang bernama Ibn Ummi Maktum. Ini orangnya buta, tidak pernah melihat Nabi, tetapi dia pernah berkumpul bersama Nabi. Sekalipun tidak melihat, maka tetap dikatakan sahabat. Dan juga baik bertemunya tadi ketika masih kecil atau sudah dewasa. Di antara mereka ada yang masih kecil ketemunya sama Nabi, yaitu ketika masih kecil ditahnik, ditahnik itu untuk anak kecil dikasih suapan kurma gitu ya, dikunyahkan kurma sama Nabi kemudian disuapkan untuk memberkahi anak kecil tadi itu. Ini juga dikatakan sahabat, mereka anak kecil yang pernah bertemu dengan Nabi SAW, dan mereka semua adalah orang-orang yang mulia. Mengapa? Karena mereka yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat, untuk menemani kehidupannya Rasulullah SAW, bukan makhluk-makhluk yang lainnya. Ini yang menjadi sebab sahabat itu manusia yang afdal setelah Rasulullah SAW. وكل أن يكون اجتماعهم في الأرض لا في السماء في الحياة لا بعد الموت. فلهذا كان سيدنا عيسى من الصحابة رضي الله تعالى عنه صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى سيدنا عيسى وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، لأنه لا رفعه الله إليه ولا زال حيا، واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض في بيت المقدس في ليلة الإسراء عندما صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين ركعتين. فلهذا يلغز يقال لنا صحابي أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. من هو؟ هو سيدنا عيسى عليه السلام الذي يخرج آخر الزمان حكما عدلا يتزوج في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام، ويلغي الصليب ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية. فمن دخل في الإسلام صان دمه، ومن لم يدخل الإسلام قال أدفع الجزية يقتله سيدنا عيسى، لأنه يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نسخت جميع الشرائع. فمن أراد النجاة فليس له إلا أن يدخل في الإسلام ويقتدي بسنة سيد ولد عدنان حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian sahabat ini adalah yang bertemu bersama Nabi di bumi, bukan di langit. Di antaranya adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ini bertemu dengan Rasulullah ada di Baitul Maqdis. Di malam Rasulullah Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di situ Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan para nabi yang lain, kemudian melakukan sholat jamaah ada di situ sebelum akhirnya Rasulullah naik Mi'raj ke langit. Adapun yang ditemui ada di langit maka tidak tergolong sahabat, karena tidak bertemu ada di bumi. Dan pertemuannya juga harus dalam keadaan hidup, bukan setelah mati. Kembali ke Nabi Isa tadi, sehingga Nabi Isa ini juga dikatakan seorang sahabat. Bahkan para ulama membuat teka-teki pertanyaan, siapa sahabat yang lebih afdol daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Yang kita ketahui kebanyakan mungkin yang afdol itu Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Tapi mereka membuat pertanyaan, siapa yang lebih afdol dari mereka? Jawabannya adalah Nabi Isa. Karena Nabi Isa ini selain Nabi, dia juga pernah bertemu dengan Rasulullah sehingga terhitung sebagai sahabat. Setelah itu Nabi Isa naik ada di langit dan belum meninggal sampai sekarang, karena nanti di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah tugasnya untuk memerangi orang kafir, menghancurkan salib. Dan beliau tidak menerima jizyah, tidak menerima pajaknya orang kafir. Kalau sekarang mungkin orang kafir itu di dalam ilmu agama ya, bisa membayar jizyah, membayar pajak, tapi dia aman, ada di negara muslim. Kalau nanti zamannya Nabi Isa turun, tidak ada seperti itu. Kalau mau masuk Islam silahkan, kalau tidak mau diperangi, dibunuh sama Nabi Isa. Tidak ada bayar jizyah.
Baik, Abu Nabi, ya Assalamualaikum rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Abu Nabi, baru saja kita telah mendengar kajian yang beliau sampaikan Abu Nabi seputar dengan tentang kajian sholawat Abu Nabi. Dan buat Anda semuanya silakan Anda bisa bertanya di sore hari ini di 081249081240 081249081240. Jangan lupa Abu Nabi, nama dan alamat Anda cantumkan. Nama dan alamat Anda cantumkan. Anda bisa bertanya seputar tentang hukum apa saja Abu Nabi. Tentunya Anda bisa mengirimkannya di 081249081240. Baik, ada beberapa pertanyaan sudah masuk, kita coba buka satu persatu. Ada Uktina Nahla yang di Sidoarjo. Habib, saya mau tanya, benarkah ada perbedaan pahala antara wiritan pakai tasbih kayu biasa dengan tasbih kayu kaukah? Kalau memang benar, apa ada dasarnya? السبحة المراد منها والغرض منها هو ضبط الأعداد من الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الغرض من السبحة. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى إحدى أمهات المؤمنين عندما رجع من صلاة الفجر بعد أن صلى الإشراق، رجع إلى حجرته ورآها تحسب بالنواء، وهذا عبارة عن تسبيح لتضبط العدد. فقال لها: لقد قلت كلمات تعدل بما أتيت بها. قال: قلت ماذا؟ قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، وهكذا إلى آخر الباقيات الصالحات. فهذه السبحة إنما هي لضبط العدد. وكون هناك خشب من كوكا أو من غيره، هناك هذه قد يكون لها ميزة هذه الأخشاب، لكن ليس هناك المراد بها. المراد من السبحة هذا، لكن هناك بعض الأخشاب تفضل بعضها بعضا، لا بأس إذا اختار سبحته منها فلا حرج عليه في ذلك. وإذا رأى بركة سبحة فليلزمها، كلما كان من خشب حلال طيب. أما ما قيل أن من الكوكا ما كان من خشب من جنس خشب سفينة سيدنا نوح عليه السلام فذاك لا بأس، لكن ليس المراد من السبحة إلا ضبط العدد. ليس التفاخر بالسبحة وليس التباهي بالسبحة، إنما سبحة عطشانة لم يذكر الله بها. هذه سبحة عطشانة مسكينة جيعانة للذكر والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السبحة تكون تشبعها بماذا؟ تشبعها بذكر الله والصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau mengatakan sebetulnya tujuan asal daripada tasbih itu adalah untuk agar hitungan wirid kita itu betul, akurat. Kita baca takbir berapa kali, tahlil la ilaha illallah berapa kali, subhanallah berapa kali, agar tidak salah hitungan maka kita pakai tasbih itu tadi. Dan ini juga pernah terjadi dulu. Rasulullah ketika pulang dari sholat fajar, dari sholat subuh, melihat salah satu istrinya ada yang baca wirid sambil dihitung pakai biji kurma. Jadi setiap baca satu wirid diambil itu biji kurma. Dan ini mungkin yang pertama kali pakai tasbih ya. Ini contoh orang pakai tasbih di zamannya Rasulullah. Belum disusun seperti sekarang ini. Ketika itu salah satu istri Nabi membaca subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Kemudian setelah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, dan bacaan dari bagiatus sholihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuman dipisah-pisah dengan adada ma khalaqa fis sama, adada ma khalaqa fil ard, seperti itu tadi. Alhasil dari cerita ini, tasbih ini ada dulu di zamannya Rasulullah, tapi itu tadi tujuannya hanya untuk mengakuratkan hitungan, memastikan bilangan wirid kita, bukan untuk karena dapat pahala lebih atau yang lainnya. Kemudian inti daripada tasbih itu sendiri yang paling afdol jika kayunya itu kita dapatkan dari harta yang halal, bukan karena dia dari kauka atau yang lain. Memang orang memiliki keinginan sendiri-sendiri ya, mungkin dia merasa kauka lebih bagus daripada kayu-kayu biasa. Ya terserah, itu keunggulan kayunya, bukan keunggulan wiridnya. Tidak ada efek untuk pahala wiritannya dia. Intinya tasbih itu dipakai
Jangan karena nanti kauka terus tambah dieman, tambah ndak dapat apa-apa dia. Intinya tasbih itu dipakai, yang sering digunakan wirid. Untuk masalah karena kau, bahkan ada yang mengatakan yang afdol itu dari kauka karena sama seperti kayu daripada kapalnya Nabi Nuh. Ya wallahu a'lam itu ya. Cuman intinya itu tadi, tetap inti tasbih itu digunakan dan tujuannya hanya untuk mengakuratkan bilangan, bukan untuk lebih mendapatkan pahala yang lebih kalau tidak pakai tasbih, bukan untuk seperti itu. Baik, seperti itu untuk pertanyaan Ukhtina Nahla di kawasan Sidoarjo, dan kita menuju pertanyaan selanjutnya ada dari Akhina Muhammad di kawasan Porong. Habib, saya mau tanya, apakah benar kalau umur dunia ini tidak lebih dari 1500 tahun Hijriyah? Mohon penjelasannya nih Habib. لا، لم يصح بذلك شيء من أثر ولا حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما استنبط بعض العلماء من قوله سبحانه وتعالى تأتيكم بغتة فحسبوا بحساب الجمل أنها لا تبلغ 2000، وهناك أثر أنها لن تؤلف، أي عمر الدنيا لن تؤلف، أي لا تبلغ 2000، وما في هناك نص بأن عمر الدنيا 1500، بل الإنسان يطلب العلم ويعمل ولا يفكر في هذه الأمور. اعمل لدنياك كأنك لا تموت أبدا، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كما أمرنا بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نعطل أعمالنا ودروسنا وأوقاتنا من شان منتظرين متى يخرج المهدي ومتى تقوم الساعة. هذا ليس من عمل السلف الصالح، بل أنك تنوي إن خرج المهدي عليه السلام أو إمام صالح ودعا لما دعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جهاد من غير ذلك بإقامة شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تنوي الاتباع لذلك، ولا تعطل نفسك وتؤجل دروسك وطلبك للعلم وأعمالك على شيء أنت لا تدري ماذا ومتى سيكون. فعليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون غلام الساعتين، تعمل الدنيا كأنك لا تموت أبدا، وتعمل لآخرك كأنك تموت غدا، فتحكم صلاتك كأنها تكون آخر صلاة. كيف بتكون لو قيل لك أن بعد الصلاة بتموت؟ هل بتحكمها أو بتسسو فيها؟ لا شك أنك بتحكمها حتى تلقى الله وأنت على كمال الطاعة والعبادة له سبحانه وتعالى. Beliau mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan seperti itu semuanya tidak benar, bohong. Kalau ada yang mengatakan umur dunia itu tidak lebih dari 1500 tahun. Cuman ada memang sebagian ulama yang mengambil daripada hadis Rasulullah SAW ya, mengambil dari hadis Rasulullah, ta'tikum baghtatan. Rasulullah mengatakan hari kiamat itu akan daripada ayat Quran ya, bukan dari hadis Rasulullah. Istimbatul ahkam, mengambil istimbat ini, menjadikan dalil dari ayat ini, ta'tikum baghtatan, bahwasanya hari kiamat itu datangnya sekejap, tiba-tiba gitu. Baghtatan ini dihitung sama mereka dengan hitungan jumal. Jadi dalam hitungan Arab itu ada namanya hitungan jumal. Nanti huruf ini setara dengan angka berapa, huruf ini setara dengan angka berapa. Dalam kata ini baghtatan misalkan, ba ini setara dengan angka berapa, ghainnya berapa, taknya berapa, tak marbuta berapa, kemudian dijumlah itu semua, ternyata tidak sampai 1500. Makanya mereka ada yang mengatakan hari kiamat itu, umurnya dunia ini tidak lebih dari 1500. Tapi kata beliau itu semua tidak ada faedahnya untuk kita pikirkan. Yang jelas Allah mengatakan datangnya tiba-tiba sekejap. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memaksimalkan waktu kita untuk mencari ilmu, untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, i'mal lidunyaka ka'annaka la tamutu abada. Perbuatlah kamu, bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu tidak akan pernah mati. Gimana kira-kira kalau kita tidak pernah mati? Apakah kita bingung
harus dapat uang yang banyak, enggak. Hidup kita masih panjang, kita buat yang lain saja, jangan maksimal untuk bekerja. Tetapi untuk akhirat, ya, wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghada. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu mati. Kira-kira gimana kalau besok kita mati? Nggak makan, nggak apa-apa mungkin ya. Yang penting kita sholat ngaji terus seperti itu. Ya, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bukan untuk memikirkan kapan hari kiamat, kapan turunnya Imam Mahdi, kapan nanti terjadi perang, kapan ini, kapan itu semuanya nggak ada manfaatnya. Yang jelas datangnya secara tiba-tiba. Lebih baik kita mengikuti anjuran Nabi, yaitu beramal untuk dunia seakan-akan kita hidup masih lama sekali. Jadi tidak perlu maksimal dalam bekerja hanya untuk mencari dunia. Yang dimaksimalkan adalah beribadah, mencari amal untuk akhirat, seakan-akan besok kita mati. Bahkan untuk mengakhirkan sholat saja kita takut, jangan-jangan saya akhirkan 2 jam, ternyata belum 2 jam saya sudah mati. Akhirnya dia langsung sholat ketika dengar adzan. Itu yang bagus. Beramal untuk akhirat seakan-akan besok ini sudah mati. Kita maksimalkan untuk mencari akhirat saja daripada memikirkan hal-hal yang kita sendiri tidak tahu pasti kapan akan terjadi. Baik, seperti itu buat jawaban dari pertanyaan Akhina Muhammad yang di kawasan Porong. Dan kita menuju pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Uhtina di kawasan Pasuruan. Habib, saya mau tanya, apakah anak yang ditinggal ibunya termasuk dikatakan anak yatim? Dan sampai kapankah batasan anak yatim itu? Ditinggal mati ibunya. اليتيم من الإنس من البشر من مات أبوه وهو صغير، ومن ماتت أمه يقال له لطيم، ومن مات أبوه وأمه يقال له عجي. وأما في الحيوانات اليتيم من ماتت أمه، وأما في الطيور فاليتيم من مات أمه وأبوه. اليتيم هذا إلى متى يقال له يتيم؟ إلى البلوغ، خلاص، من الصغر إلى أن يبلغ. وإلا كل الناس إذا كبروا مات آباءهم كلهم يتامى، صار إلى البلوغ يسمى يتيم. Beliau mengatakan yatim itu kalau untuk manusia ya, yatim itu adalah orang yang ayahnya meninggal, itu dikatakan yatim. Sedangkan orang yang ibunya saja meninggal dikatakan latim dalam bahasa Arab. Mungkin kalau bahasa Indonesia piatu, yang ibunya saja meninggal. Kalau ayah ibunya meninggal dikatakan aji dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin yatim piatu. Nah, itu tadi untuk manusia. Kalau hewan ada juga, yatim adalah yang meninggal ibunya. Jadi kalau hewan kebalik, meninggal ibunya dikatakan yatim. Dan untuk burung juga ada sendiri. Kalau jenis unggas burung, yatim adalah yang mati ayah dan ibunya, dikatakan yatim. Alhasil ini hanya penamaan saja. Dan yatim itu dikatakan untuk orang yang belum balik. Kalau sudah balik tidak dikatakan lagi yatim. Berbeda sama keadaan sekarang ini, sampai dewasa asalkan dia ditinggal sama ayahnya tetap dikatakan yatim. Padahal tidak, yatim itu hanya mulai usia anak-anak sampai balik saja. Baik, seperti itu untuk Uhtina di kawasan Pasuruan. Dan kita menuju pertanyaan selanjutnya dari Akhina Fahri. Habib, saya mau tanya, baik mana berjamaah berdua sama istri di rumah atau di masjid tapi nggak sama istri, atau sama istri di masjid? Baik mana berjamaah berdua sama istri di rumah atau di masjid tapi tidak bersama istri, atau bersama istri di masjid? كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى البيت ويصلي بأهل بيته، فيجمع بين الفضيلتين إذ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم، بل من وسط الكعبة. فلهذا
كان ويصلي أولا في الجماعة ثم يرجع ويصلي بأهل بيته فقد جمع بين الفضيلتين. Kata beliau, dulu yang dilakukan oleh Nabi itu beliau kalau waktunya sholat berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dengan para sahabat dulu. Kemudian pulang sholat lagi bersama istri-istrinya Nabi. Dan ini adalah cara yang menghasilkan dua keutamaan sekaligus. Jamaah dengan sahabat, kemudian pulang jamaah lagi sama istri. Karena untuk perempuan itu yang afdal sholat di rumahnya. Dikatakan sholatul mar'ah fi baitiha afdal min sholatiha fil haram bal fi wasatil Ka'bah. Sholatnya perempuan ada di dalam rumahnya itu lebih mulia, lebih utama daripada dia sholat ada di Masjidil Haram. Bahkan di dalam Ka'bah sekalipun, karena dia keluar nanti fitnah. Lebih baik dia ada di dalam rumahnya sholatnya itu tadi untuk perempuan. Baik, seperti itu untuk pertanyaan bagi Aina Fahri, dan kita melanjutkan selanjutnya dari Ukhtina Asih di kawasan Wiron ini. Habib, saya mau tanya, apakah sabar itu ada batasannya? Dan kalau memang ada batasannya, terus sebatas mana sabar itu? Hal sabri had wa ila idza kan fi had ila ijwal had sabr. الصبر هو إرغام النفس على ما تكره، هذا يقال له صبر. الذي تكره نفس الإنسان صبر هذا. والصبر مر في مذاقته مثل الصبر مر في مذاقته، لكن إذا صبر الإنسان تكون له العاقبة الحسنة وتكون له اللذة ألذ من طعم العسل، وحلاوة العسل عواقب الصبر. لهذا أمر الله سبحانه واصبر صبرا جميلا. الله سبحانه والله سبحانه يقول إن الله مع الصابرين، معية الله برحمته ونصرته ومعونته لمن؟ للصابرين. فالإنسان يصبر إذا عيل صبره فيختلف ذلك باختلاف الناس وقوة تحملهم، فبعض الناس يتحمل قليل وبعض الناس يتحمل كثير فيصبر حتى ما يعيل صبره، فإذا فرغ صبره فحينئذ يأتيه النصر من الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. متى يأتي الظفر؟ بعد الصبر، فإن صبر جعله العاقبة وظفر بما صبر عليه والعاقبة للمتقين. Beliau mengatakan sabar itu definisinya adalah irghamun nafsi ala ma takrah. Mungkin seperti menjinakkan nafsu kita, menundukkan nafsu kita atas sesuatu yang tidak disenangi. Tidak senang sama ini tapi sudah, jangan dilawan, jangan dituruti nafsu itu, sabar saja. Itu adalah sabar. Dan sabar ini murrun fi madzaqatihi, pahit, dirasakan, dijalani memang pahit, memang susah, tetapi nanti setelahnya pasti akan merasakan sesuatu yang manis, akan mendapatkan balasan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir sabran jamila", sabarlah kamu dengan sabar yang indah. Dalam ayat yang lain, "Innallaha ma'as sabirin", sesungguhnya Allah nanti berkumpul bersama orang-orang yang sabar. Allah mengaitkan kebersamaannya dengan orang-orang yang sabar. Sungguh ini adalah derajat yang mulia, orang-orang yang bisa bersabar ada di dunia ini. Dan untuk batasan sabar itu berbeda. Setiap orangnya berbeda. Ada yang bisa menanggung sedikit saja, ada yang bisa sabar sekalipun masalahnya semakin berat dan semakin berat. Akan tetapi intinya tidak akan datang itu sesuatu yang manis atau balasan tadi kecuali setelah selesai bersabar. Ketika ada suatu permasalahan kita harus bersabar dulu. Setelah sabar baru ada balasan yang bagus, ada kemanisan yang bisa kita rasakan. Allah berfirman, wal akibatu lil muttaqin, dan balasannya yang baik nanti itu untuk orang-orang yang bertakwa, yang mau bersabar. Dalam firman Allah dikatakan seperti itu. Wa as-sabr anwa'. Sabrun lahu 300 درجة وهو صبر على الطاعات، يعني يلزم نفسه طاعة الله سبحانه وتعالى، وصبر ب600 درجة وهو الصبر عن المعاصي، بأن يحجب نفسه
عن معصية الله سبحانه وتعالى، وصبرا ب900 درجة، وهو صبر على البلايا. لهذا قال سيدنا محمد الباقر: إنما يبتلى المرء بقدر دينه، كلما كان دينه أقوى يكون عنده صبر زيادة، ويكون مقامه عالي عند الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أوذيت وما أوذي أحد كما أوذيت. فهو سيد الصابرين صلى الله عليه وآله وسلم، وصبر فكان العاقبة لمن؟ له صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أعداؤه خذلوا ولهم سوء الخاتمة ولهم العاقبة السيئة والعياذ بالله. ومع هذا ما ينبغي للمؤمن أن يسأل الله الصبر. اللهم يسألك الصبر، لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الصبر فقد سأل البلاء. بل يقول كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء. Kata beliau, sabar ini ada bermacam-macam. Ada sabar yang menghasilkan 300 derajat, yaitu sabarnya kita untuk selalu taat kepada Allah. Sabar setiap hari sholat, istiqomah, beribadah kepada Allah, ini menghasilkan 300 derajat. Ada juga sabar yang menghasilkan 600 derajat, yaitu sabar mencegah diri kita daripada bermaksiat. Melihat perempuan, dia sabar, tidak bermaksiat. Melihat harta, tidak dia curi, dia sabar, tidak bermaksiat. Ini menghasilkan 600 derajat. Ada sabar yang menghasilkan 900 derajat, yaitu sabar atas bala ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kecelakaan, dia sakit parah, rumahnya terbakar, atau apapun itu ujian dari Allah, dia sabar, menghasilkan 900 derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan, innama yubtalal mar'u biqadri dinihi. Seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai ukuran kekuatan agamanya dia. Kalau dia agamanya kuat, mantap, maka ujiannya juga berat, karena Allah tahu dia bakal mampu untuk bersabar. Tapi kalau orangnya masih lemah imannya, agamanya masih lemah, maka ujiannya insya Allah juga ringan, karena Allah tahu dia tidak bakal mampu bersabar kalau ujiannya tadi terlalu besar. Kemudian, dan Rasulullah SAW pernah bersabda, saya telah diganggu oleh orang-orang kafir dan belum ada orang yang pernah diganggu seperti saya diganggu. Artinya parahnya Rasulullah diganggu itu belum pernah ada yang seperti itu. Dan Rasulullah sabar. Oleh karena itu Rasulullah bisa kita lihat sekarang apa hasilnya dari kesabarannya Rasulullah. Kemenangan ada pada orang Islam. Rasulullah banyak yang masuk Islam. Kemudian orang-orang yang mengganggu Nabi tadi itu semuanya su'ul khotimah, kualat sama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah adalah sayyidus sabirin, pemimpinnya orang-orang yang sabar. Belum ada yang bisa bersabar sebagaimana sabar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari semua itu, kita juga tidak dianjurkan meminta sabar kepada Allah. Artinya kita tidak boleh berdoa, ya Allah berikanlah saya kesabaran. Ini tidak dianjurkan. Karena Rasulullah bersabda, man sa'ala sabra faqad sa'alal bala. Siapa orang yang minta sabar, berarti dia minta diuji sama Allah. Nah, terus gimana? Apakah kita tidak boleh minta sabar? Nah, kita dianjurkan doanya itu, Allahumma inni as'aluka sabra indal qadha. Ya Allah, saya minta kesabaran ketika sudah ada ketentuan darimu. Engkau menentukan untuk menguji saya, baru ketika itu saya minta agar diberi kesabaran. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada ujian dari Allah, maka kita tidak boleh minta kesabaran, karena sama saja kita minta diuji. Itu permasalahan yang lain dalam masalah sabar. Baik, seperti itu untuk pertanyaan dari Ukti Nasih di Wiron ini. Dan satu pertanyaan terakhir di sore hari ini, kita baca pertanyaan dari Uktina yang di kawasan Pasuruan. Habib, saya mau tanya, kan ketika kita mendengar nama Nabi, kita harus bersolawat atas Nabi. Tapi kalau kita sendiri yang mengucapkan atau menyebut nama Nabi, apakah juga harus bersolawat? إذا كنا إذا أنا متكلم أنا أذكر محمد مثلا يستحب علي أن يصلي أم لا؟ نعم
وينوي تذكير الحاضرين بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون له أجر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وله أجر كل من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتذكيره له بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يكون الإنسان داعي إلى الله، داعي إلى ذكر الله، داعي للصلاة على حبيب الله. فأنت إذا أتيت بالذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكنت سببا في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم للحاضرين، كنت شريكا لهم في ذلك الأجر، لأنك دللتم على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله. Kata beliau, tetap kita disunnahkan untuk bersolawat juga, sekalipun kita sendiri yang menyebut nama Nabi itu tadi. Apalagi kalau ada orang lain, maka kita lebih ditekankan lagi dengan niatan juga untuk mengingatkan mereka. Jadi kita menyebut nama Nabi, kita sendiri bersolawat dengan niatan mengingatkan hadirin tadi yang mendengarkan nama Nabi Muhammad agar juga bersolawat. Dan kita mendapatkan pahala solawat, kita mendapatkan pahalanya orang-orang yang bersolawat, karena mereka bersolawat atas peringatan dari kita. Ke atas peringatan kita mereka ingat, akhirnya bersolawat, kita mendapatkan pahala double-double. Dan begitulah semua orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia untuk berbuat baik, ketika ditiru, dilaksanakan, maka mendapatkan pahala mengajaknya dan pahala orang yang melakukan ajakannya dia tadi itu, double-double pahalanya. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan suatu perkara yang baik, mengajarkan suatu perkara yang baik, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Kita mengingatkan mereka untuk bersolawat, ketika itu dapat pahala, dan mereka bersolawat, pahalanya juga mengalir kepada kita. Baik, seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan Ustina yang di kawasan Pasuruan. Baik, Nabi ya Assalamualaikum rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Nabi, kita telah selesai untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan di sore hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup perjumpaan kita akan mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mudhar. Tafadhol ya Habib. نعم، خاتمة نسأل الله ختامها وحسن ختامها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يوفق للإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم إلا سعيد من أراد الله سبحانه وتعالى له السعادة في الدنيا والآخرة، ولا يبالي بمن أناس إذا مدح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتغير وجوههم ويستكثرون المدح على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا، كل مدح قليل في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال صاحب البردة الإمام البوصيري رضي الله تعالى عنه: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه، واحكم بما شئت. دع ما ادعته النصارى، التأليه هذا دعه، لكن وقل ما شئت فيه من مدح ومن ثناء، فكل ثناء قيل فيه فهو قليل في حقه، إذ أثنى عليه رب العزة سبحانه وتعالى. فماذا يكون ثناء المثنين بعد ثناء الحق سبحانه وتعالى على حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما مدح فيه من القصائد والنثر والمنظوم كله قليل في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. وكن حسن الاعتقاد في نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قوي التعلق بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هناك إذا كنت من المكثرين تكون في أمان بجوار الآمنين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. فالمكثرين من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون بجوار في أمان مع سيد الآمنين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يوم يغضب المولى سبحانه وتعالى غضبا ترتعد فرائص الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين من غضب الله سبحانه وتعالى. فإلزم كثرة الصلاة عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى التعلق والمحبة، ولا تعتقد أنك تنفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصلاتك عليه،
بل اعتقد أنه امتثالا لأمر الله وتعظيما لشأن حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian di penghujung acara ini beliau mengatakan, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah membantu kita agar kita menjadi orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kita butuh taufik dari Allah, pertolongan agar dijadikan orang yang banyak bersolawat kepada Nabi. Karena seseorang tidak akan dijadikan dia ini bisa banyak bersolawat kepada Nabi kecuali dia adalah orang yang beruntung. Dia bisa banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Dan janganlah kita peduli, kita cuek saja sama orang-orang yang ketika Nabi dipuji wajah mereka berubah, mengatakan pujian kita ini terlalu lebay, terlalu banyak. Jangan kita peduli sama mereka, tetap saja kita memperbanyak solawat dan memuji Nabi SAW. Karena sebanyak apapun tetap itu terhitung sedikit di sisi Allah. Allah sendiri sudah memuji Nabi, apa nilainya pujian dari kita. Maka kita jangan peduli sama mereka. Oh, gara-gara kita dikatakan lebay, gara-gara mereka merasa terganggu dengan solawat-solawat kita, lebih baik kita diam. Jangan seperti itu. Tetap kita perbanyak solawat kepada Nabi SAW. Dan kita juga kuatkan ikatan hati kita dengan Rasulullah SAW, yang kita ingat Rasulullah, yang kita contoh Rasulullah SAW. Karena itu yang nanti menolong kita. Beliaulah yang akan menolong kita ada di akhirat. Dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Nanti hari kiamat itu ketika seseorang lari dari saudaranya sendiri, tidak mau nolong saudaranya, sudah bingung sama dirinya sendiri. Wa ummihi wa abih, bahkan dari ibu dan ayahnya tidak ada pikiran menolong orang tuanya. Yang dia bingungkan, siapa yang mau menolong diri saya? Dan siapa yang akan menolong? Dialah Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita memperbanyak solawat. Kita jangan percaya sama orang-orang yang mengatakan solawat kita ini terlalu banyak. Bagaimana Al-Imam Al-Busiri mengatakan, da'mat da'adhun nasara fi nabiyihimi. Tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang Nasara di dalam nabi mereka, yaitu apa? Memuji sampai berlebihan, mengatakan nabinya adalah Tuhan, mencapai derajat ketuhanan. Ini yang salah. Tetapi selama tidak mencapai derajat ketuhanan, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi, terserah kamu mau puji apapun, sebanyak apapun, itu terserah kamu. Semakin banyak semakin bagus, asalkan tidak sampai mengatakan nabi itu adalah Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri. Dan semakin banyak solawat kita kepada Nabi, maka kita nanti di akhirat akan semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Dikatakan di dalam hadis, agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat nanti kumpul sama aku di hari kiamat, ada di akhirat, adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku ketika ada di dunia. Dan yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita meyakini solawat kita ini memberikan manfaat kepada Nabi. Tidak sama sekali. Kita yang dapat manfaat dari solawat kita kepada Nabi. Tetapi yang betul adalah ketika kita bersolawat kepada Nabi, kita niati untuk imtithalan, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, kita niati solawat kita untuk taat kepada Allah, dan nanti kita yang mendapatkan manfaatnya dari solawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالله يوفقنا وإياكم لمتابعته صلى الله عليه وسلم ولكمال محبته صلى الله عليه وآله وسلم ولكمال الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم وكمال حسن الظن به صلى الله عليه وآله وسلم ويوفقنا وإياكم لإحياء سنته صلى الله عليه وآله وسلم ويجعلنا عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد عدنان ويقسم لنا في ليلة الجمعة بما يقسم به عباد الصالحين ويجعل هذه الليلة من أبرك الليالي علينا يجمع فيها بنا وبكم بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ويجعل روحه وروحا لذواتنا من جميع الوجوه وجهه في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما وهو راض عنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.